माँ सफदर के घर में अचानक ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये चीज़ आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्या जो लोग कह रहे हैं कि नज़रें बद लग गई है इनके घर को, कि एक के बाद एक कोई ना कोई इनके ऊपर परेशानी बन रही है, वहीं पर लोगों ने हुसैन सफदर यानी मेंडिस की बीवी की तबीयत ख़राब होने पे आंटी जी को आड़े हाथ ले लिया कि सास घूमने फिरने में लगी है, बहू को सारा किचन दे दिया है। क्या इससे पहले भी जो बाकी बहुएँ थीं, बिलख़ुसूस युसरा, बल्कि युसरा तो अलग रहती है, छोटे बच्चे के साथ रहती है, क्या उसके साथ ये सब कुछ होता है या नहीं होता है? क्या लोगों की सोच इस बारे में सही है या नहीं है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सफदर फैमिली के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस फैमिली को लग चुकी है नज़र बद, और नज़र बद बरहक है, क्योंकि ये लोग अपना हर जो आसाइशें हैं आज के मुश्किल वक्त में इतनी इजीली दिखा रहे होते हैं, तो किसी की भी नज़र लग सकती है। पहले तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर करे और इनको नज़र बद से बचाए, क्योंकि मुसलमान का काम ही दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो अभी मोमिना की अचानक तबीयत ख़राब हुई है, क्या तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से ख़राब हुई है या उनके ऊपर उनकी सास का जुल्म था जिससे तंग आके वो बीमार हो गई है? नहीं। सफदर फैमिली में हमने देखा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो इनकी घर की वालिदा ही है, यानी माँ सफदर की वालिदा, जो कि इस उम्र में भी माशाल्लाह, अभी उनकी वैसे इतनी एज नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे, तो उस एज के फैक्टर में भी वो इतना सारा घर का काम अकेले संभालती हैं, सारा घर देखती हैं। और अगर देखा जाए तो मोमिना जवान है, उनकी निस्बत बहुत जवान है, और जवान बच्चियों के लिए ये खाना पका लेना घर में, ये कोई मैटर नहीं करता। आज के मुश्किल वक्त में जो लेडीज़ हैं वो कितने काम कर लेती हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग, कपड़े, खाना बनाना, बच्चे संभालना, सब कुछ तो कर रही होती हैं, मगर वो फिर भी ठीक ठाक घूम रही होती है। जबकि इनके घर में सफदर फैमिली में कितनी आसाइशें बहुओं को मिली हुई हैं। एक तरफ आप देखें तो सबा, उसको तो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कहा जाए आसाइशों में, उसके पास तो हैं 3-3 4-4 नौकर हैं, नैनी है, घर की सफाई की मुलाजमा अलग है, जब दिल किया बाहर से खा लिया, वरना घर में भी मुलाजमा है वो खाना बना देती है, वरना सास भिजवा देती है, कभी वो अपने मेके चली जाती है। वहीं पर अगर मवाजना किया जाए युसरा का, तो युसरा को वैसे तो नौकर चाकर मिले हुए घर के काम के, लेकिन जितना ज़्यादा वो अकेले रहते हुए किचन का काम करती है, घर संभालती है, बच्चा देखती है, शौहर भी उसका घर ही होता है, तो मेरे ख़्याल में मोमिना उसके निस्बत इतना काम नहीं करती। अब अगर वो उस घर की बहू है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि सास की गैर मौजूदगी में खाना बना ले। कितने बंदों का खाना, अपने शौहर को मिला के और अपने ससुर और फरीहा को मिला के 3 बंदों का खाना उसने बनाना है, अपने इंक्लूड 4 बंदे। 4 बंदों का खाना बनाने में क्या वो बीमार पड़ जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर उसको कुछ हुआ है, अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसको मुबारक करे। लेकिन आंटी के बारे में ये बात करना कि उन्होंने बहू के ऊपर जुल्म किया हुआ है, वो अपने बेटों के साथ घूम फिर रही हैं, तो ये गलत है। मुझे तो यकीन करें, माँ सफदर की जो मदर है ना, बहुत 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 नाइस औरत लगती हैं, बहुत अच्छी औरत है। जिस तरह का सफदर साहब का उनके साथ बिहेवियर है ना, और वो ख़ुद अपने मुंह से ये बात कर चुकी हैं कई वीडियोस में, मास की, कि जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं कहीं भी नहीं जाती थी, इवन तुम्हारे पापा भी कहीं लेकर नहीं जाते थे। तो जब बीवी को शौहर तवज्जो नहीं देगा तो अल्लाह पाक किसी ना किसी ज़रिए से उनको खुशी तो देगा। और हमें बड़ी खुशी होती है कि माज़ हो गया, शाज़ हो गया, हुसैन हो गया, अपनी वालिदा को लेके घूमते फिरते हैं, उनको इंजॉय करवाते हैं। माँ की दुआ लेना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। वो आपने सुना होगा, ट्रक के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो भाई बेटे अगर अपनी माँ को खुशियाँ दे रहे हैं तो हज़ार दफ़ा दें, माँ डिज़र्व करती है। और फिर जो है मोमिना के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि मोमिना जो है वो इतना काम करती है, तो मोमिना इतना काम नहीं करती, जस्ट खाना बना रही है, वो भी गैर मौजूदगी, वरना खाना सास ही बनाती है। और बल्कि सास ने तो, जब अभी मोमिना की ये जो आज वीडियो आई है, तबीयत ख़राब हुई है, तब भी आपने देखा कि युसरा के घर में जो खाना बनाया था, या युसरा की मदर भी जो खाना लेकर आई थी, वो सारा पैक करके घर भिजवा दिया कि ये लोग घर पे खाना खा सकें, मोमिना को खाना नहीं बनाना पड़े। तो इतनी आसाइशें देने वाली सास, मैं कहती हूँ आज के दौर में ना, जो बड़ा वाला बल्ब है ना, वो
انرجی وہ جو ہوتا ہے تو تب بھی نہیں آپ کو ملے گی اتنی اچھی پیار کرنے والی، اتنا خیال کرنے والی ساس۔ لاکھ صبا میں برائی ہو، لاکھ معاذ میں برائی ہو، لاکھ صفدر صاحب میں برائی ہو، لاکھ اور لوگوں میں برائی ہو، لیکن آنٹی بری نہیں ہے۔ میں آنٹی کے بارے میں کبھی نہ برا بولوں گی نہ برا سوچوں گی، کیونکہ وہ ایک اچھی اور انتہائی سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ تو باقی جو رہی بات کہ مومنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ حسین اکیلا آ گیا، آنٹی کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ آتی۔ اگر آنٹی ساتھ آ جاتی تو پھر کھانا کون بناتا، کھانا کون بنا کر بھجواتا ان کو؟ آنٹی تو دوسرے گھر میں بھی اگر جاتی ہیں یا کہیں گھومنے پھرنے بھی جاتی ہیں، تب بھی ان کو اپنے گھر کی فکر لگی ہوتی ہے کہ پیچھے گھر کیسے چلے گا، گھر میں کھانا کیسے بنے گا، گھر کیسے ہوگا۔ تو مومنہ نے جسٹ فون اپنے شوہر کو کیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اگر کچھ زیادہ طبیعت خراب ہوتی تو سب سے پہلے ان کی والدہ، جو کہ ہمیشہ اپنے بیٹے اپنے بہوؤں کی پریشانی میں، ان کی ہر تکلیف میں سب سے پہلے پہنچی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے شاذ کا جو پیر جلا، تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے بیوی کے بعد ان کی والدہ ہی وہاں پر تھیں کہ جنہوں نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے یسریٰ کے ساتھ، بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹے کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور پیچھے گھر کی بھی فکر ان کو ہے کہ آج بھی دیکھیں تو انہوں نے کھانا بنا کے بھیج دیا۔ رہی بات فریحہ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے گھروں میں بہویں آ جاتی ہیں اور بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں، نندیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو پھر بھابیاں ہی زیادہ کام کرتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ ساری کی ساری بہویں انکلوڈنگ یسریٰ، صبا، یہ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کو اتنی پیار کرنے والی اور اتنی خیال کرنے والی ساس ملی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کوئی کام کرتا تھا نا بہوؤں میں تو وہ یسریٰ تھی، جب وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اس وقت۔ پھر سوچو کہ اس وقت تو سارے دیور وہاں ساتھ ہوتے تھے، ایون جب صبا کی بھی شادی ہوئی تھی تب بھی وہ یسریٰ ہی کھانا بناتی تھی، صبا صرف بیٹھ کے کھاتی ہی تھی۔ تو سب سے برڈن تو پھر آنٹی کے بعد یسریٰ کے اوپر آیا تھا۔ یسریٰ کی تو طبیعت کبھی اس چیز کو لے کے خراب نہیں ہوئی۔ اب انسان، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ واقعی ہی ان کے گھر کوئی گڈ نیوز آنے والی ہو۔ اللہ پاک اس میری بات کو مبارک کرے، اللہ پاک قبول کرے کہ اللہ پاک مینڈس کو بھی اولاد دے۔ جس طرح سے مینڈس شاذ کے بیٹے سے پیار کر رہا ہوتا ہے، یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے کہ جو کسی کی بھائی کی یا بہن کی اولاد کو اس قدر چاہتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ضرور اولاد سے نوازتا ہے۔ تو باقی رہی کہ مومنہ پریگننٹ تھی، یعنی پریگننٹ ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مومنہ کا ویٹ گین ہو گیا ہے۔ مومنہ نے کئی بار اپنی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میرا ویٹ بہت گین ہو گیا ہے، اور جب تک وہ ویٹ کنٹرول نہیں کرے گی تو تب تک اس کی پریگننسی آپ کو پتہ ہے کہ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، تو پی سی او ڈی کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کے پاس فیٹ بہت آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی جلد سے اولاد سے نوازے، اور ان کے جو نظر بد ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔